Ayan, bakbakan ng tatlo. Ayan, Kyle Sambuang, John Paul Arangis. Ayan, local enduro, final hit. Hari na, bala na kung sinong ma-hole shot. Hoy, Kyle Sambuang. Ayan, dire, sino mabala na hole shot? Ayan, hole shot, Kyle Sambuang. Ayan, John Paul Arangis. Pangalawa, Berok on board. Pangatlo, Dan Lloyd. Pang-apat, hari na. Oy, ato na. Hari. Uy. Yan, Kyle Sambuang, John Paul Arangis. Si Berok, pangatlo. Dan Lloyd. Pang-apat, Hoy, Karkar Navarro. Ayan na. Taas yun naman palupad dyan, Paul, no? Sige, magsabay lang. Iyawan mga si Berok gali, ah. Hoy, tumba na. Hoy, gamaya lang si Berok. Ayan, oy, gabi nga hataw ni John Paul. Ayan, Kyle Sambuang. Ari ang bakbakan ng tatlo. Ayan, Kyle Sambuang, John Paul Arangis. Ayan, Kyle Sambuang. Ara na, galapit na si John Paul Arangis and Berok. Oy, ara na. Isa na lang kadupa. Ayan. Berok, balda. Ayan, parts out. Lupok. Kasayang. Ayan, Berok on board. Okay na. Hari na lang dua. Hari na lang dua. Ayan. Santa Kanay. Uy, lapit na. Ayan, John Lloyd, pang-apat na. Good. Connecting rod. Okay na. Hoy, ato na ang dua. Kyle Sambuang, John Paul Arangis. Tagad lang, Dreos, dalog. Lusbot. Okay na. Sige na, sige na. Parts out na. Ang motor ni unit na ano, Berok. May buho na, may butas.
Area bakbakana gining duwa. Mapas out isate. Hoy, gaso na. Ari na. Ayan, Kyle Sambuang, John Paul Arangis. Hoy, ato na. Hoy, nakuha na. Ayan, John Paul Arangis na ang nauna. Hoy na, balda na motor ni Kyle Sambuang. Ayan, John Paul Arangis. Nakuha gid sa kadugayan. Hoy. Ayan, first. John Paul Arangis. Second, Kyle Sambuang. Third, John Lloyd Gornes. And fourth, Karkar Navarro.